इंडिया के शहर आगरा में मुग़ल एम्पायर के आर्किटेक्ट का ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहाँ अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल मंडला रहे हैं। ताजमहल के कई ऐसे राज हैं जिसे आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। मेरे मुताबिक व्यूअर्स, तकरीबन 4000 साल पहले बनाई जाने वाली ये बिल्डिंग, जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं इसको आज दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज़ तौर पर $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुग़ल आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थीं जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आज तक तारीफ़ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुग़ल आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर को झुके हुए लगते, जैसा कि आप मस्जिदों में देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का रीज़न भी था। वो ये था कि ख़तरनाक अर्थक्वेक की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरे और इससे ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले इस पर किसी सूरत भी एक खराज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब इस दौर में स्टील और कंक्रीट ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया, ये सब जान सकेंगे आप आज की इस वीडियो में। नाजरीन, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुग़ल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुग़ल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और इसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुग़ल शहंशाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ था, इसी वजह से इसके हर बर्थडे पर इसे हीरो जवाहरात से और सोने से नवाजा जाता था। यानी जितना वज़न शहज़ादा खुर्रम का होता था उतना ही ख़जाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस बर्थडे पर और भी कुछ ख़ास होने वाला था। मुग़ल शहंशाह ने शहज़ादा खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, और इस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की, इसलिए शहंशाह ने इनसे खुश होकर शाहजहाँ के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहाँ की टोटल 6 बीवियाँ थीं जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थीं। इनमें से शाहजहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ से ही करते थे, और यही वजह थी कि इनका ज़्यादातर वक्त मुमताज़ महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों के बाद यानी सन 1621 में मुग़ल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहाँ, जो पहले ही मुग़ल एम्पायर में खासे फेमस था और जो शहंशाह का चहेता बेटा भी था, सन 1628 में यानी बाप की मौत के 7 सालों बाद इसने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुग़लिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नज़र आती थी। ये वो पीरियड था जब मुग़लिया एम्पायर अपने पूरे उरूज पर थी, यानी इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान के कई हिस्सों पर भी मुग़लिया सल्तनत का राज हुआ करता था।
سارے فیصلے شاہجہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہجہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال تک جنگ چلتی رہی اور شاہجہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی ملی، لیکن شاہجہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل، جو کہ شاہجہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ یہ خبر جو شاہجہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس کو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی تھی۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی سن 1632 میں ہی تاج محل کے کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 30,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہجہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے۔ بہت محنت اور تکدو کے بعد فاؤنڈیشن بنا دی گئی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسے بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہجہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کا آئیڈیا لیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا، اور جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار اور عالیشان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ بلڈنگ کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی پیک کی گئیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، ان سب پہ لاتعداد پیسے بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہی خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہجہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس اس کو یہ کام ہر قیمت پر کمپلیٹ کروانا تھا۔ سن 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہجہاں نے اس مقبرے کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں ہی رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ 4 سالوں کے بعد یعنی سن 1658 میں شاہجہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہجہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے، ان کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی قید کر دیا گیا۔ صرف ایک فیسلٹی ایسی تھی جو شاہجہاں کو دی گئی، وہ یہ کہ جس کمرے میں ان کو بند کیا گیا تھا وہ اس کی کھڑکی سے تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 ایئرز کی ایج میں شاہجہاں اس دنیا کو الوداع کر گئے۔ شاہجہاں کا اب ممتاز سے ملنے کا وقت آ چکا تھا، ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اب تک کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔